kiongozi wa wilaya ndogo yetu ya Kamituga. Sisi watoto tunakuwa na furaha kubwa ya kusherekea sikukuu ya Noel ambao inakuwa ukumbusho ya kuzaliwa ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ijapokuwa shida, vita, magumu mingi yenye tunapitia muda wa mwaka nzima, sisi watoto tulibaki imara katika imani yetu, tukiinua macho yetu juu hapo ambapo msaada wetu unapatikana. Na juu ya yote siku ya leo tunajipokesha maneno iliyoandikwa katika Injili ya Luka, kwa maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Picha tunaolinganisha na kuzaliwa kwa Yesu hapana kimwili, lakini ndani ya roho yetu. Hivyo tukimuomba kupitia mtume wake ajae ndani mwetu ili tupate nguvu na matumaini ya kudumu ili tufikie ukomo wa imani yetu, tuishi naye katika ufalme wa milele. Ni sikukuu ya watoto, ni siku yenye nuru ilikwenda kuonekana ndani ya dunia. Ni siku yenye wokovu ilikwenda kuonekana ndani ya dunia, ilikwenda kupatikana ndani ya dunia. Na inabidi sasa tufanye nini watoto wapendwa? Inabidi tubakie sasa waaminifu katika Yesu Kristo, kwa sababu nyinyi ni kanisa yetu ya kesho yenye itabeba tena kazi ya Mungu mbele. Kumbi tujitahidi, japo shida munasema, japo magumu wala magonjwa, lakini tujitahidi tena kusudi ile siku ya asubuhi mtukufu tupatikane mchumba cha harusi. Njoo kwa maana watoto wapendwa, kukazi munakwenda kutumika, munakwenda kutupokea tena, munakwenda kutukaribisha tena ndani ya nyumba, munakwenda kutukaribisha tena kusudi ya mapokezi ikuwe ya juu zaidi, na ile furaha ikwende kuonekana ndani ya mioyo ya kila umoja wetu. Ile furaha ikwende kuonekana katikati yetu na bajirani yetu. Na wakati tunafanya vile, ile siku ya ushindi, ile siku ya asubuhi mtukufu, tutakwenda kurithi uzima wa milele, tutakuwa kwa washindi pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo, wakati tunakwenda kushikamana na mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo kupitia kanisa la utume. Njoo kwa maana tujikaze watoto wa Mungu, watoto wapendwa, watoto kusudi twende tena tukue na nguvu na imani na matumaini ya kungoja kurudi kwa Yesu. Mimi pamoja na watumishi tunawatolea aksanti.
Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu mwema uliye juu mbinguni, Baba ya mapendo makubwa, tunakuja tena mbele yako, tukuje kukusifu na kukutukuza. Kwa Baba wa makazi yote tunaacha mikononi mwako, tunajiunga na utume makoani. Jina la Yesu tunaomba hivi, amen. Amen. Tutakwenda kusoma na neno yetu inatoka mkitabu ya Luka sura yake 1. Tunasoma mstari wake wa 31. Inasema hivi: tazama, utapata mimba, utazaa mwana, utaita jina lake Yesu. Mpaka pale. Watoto wapendwa, tukwe makini kwa kufata maneno ya Mungu, kwa sababu mtu anatokaka muibada na anasema balituambia hivi, na unasema no, balitufundisha hivi. Wakati tunakwenda kufaa vile, itakwenda kutusaidia tena munjia yetu ya imani, itakwenda kutusaidia tena munjia yetu ya kwenda muuzima wa milele. Na tunajua ya kama tumaini yetu, tunajua ya kama nyinyi watoto kisha miaka fulani mutabeba kazi ya Mungu. Kumi ndio kwa maana inafaa kufuata ibada. Baki kuuliza balisema nini kuibada? Kila mtu anatola yake neno. Balisema hivi, balisema hivi. Na leo siku ya 4 ndio tunasherehekea, leo siku ya 24 ndio batoto wanasherekea ile ukumbusho ya kuzaliwa kwa Yesu yenye itakuwa kesho. Haiko hapa tu, inafanyika fasi mingi. Inafanyika fasi mingi mukanisa jipya la utume. Hapa wanaingia, fasi nyingine wanaingia. Kumbi ya mzuri sasa. Tujikaze sasa watoto wapendwa. Tuangalie namna gani tutafata tena mafundisho ya Yesu na mitume wake. Tuangalie namna gani tutafata tena injili wanakwenda kutupatia mkitabu ya Luka. Nayo inakwenda kusema nini? Inakwenda kusema kama malaika alitumwa. Alikwenda kutumwa na nani? Alikwenda kutumwa na Mungu. Malaika alikwenda kutumwa na Mungu. Mwingine walikuwa naita Galilaya. Au walikuwa naita tena, banaita tena nini? Banakwenda kuita tena Nazareti. Ndio wanakwenda kuita ile mji. Na kila mtu alikuwa na shabaha ya kuchunga, kwa sababu banabii mbele balikuwa ishatabiri kama mwokozi atazaliwa, mkombozi atazaliwa, mfalme atazaliwa, Yesu atazaliwa. Na kila dada alikuwa anachunga, na mimi nipate ile neema. Nipate neema na mie nizale mwokozi, nizale mkombozi. Na huyu dada, mtu mmoja alikuwa shakuwa na mchumba wake Yosefu. Huyu Yosefu alikuwa mchumba wa Maria. Yosefu
alikuwa mchumba wa Maria. Na wakati walikuwa wangali nachumbiana, njo Mungu alituma sasa malaika kwa Maria. Mumuji gani? Nazareti. Nazareti ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kijiji. Ilikuwa ni pembeni. Haikukuwa mumuji, ilikuwa mufasi ya pembeni. Iko sawa vile tuko hapa Kamituga na tunaenda sawa vile Luliba. Kamituga iko vile. Sasa njoo ilikuwa vile Nazareti. Na njoo malaika akatokea Maria na kumwambia, njoo neno yetu ya siku ya leo. Na kumwambia usiogope. Umepata neema. Utamzaa mtoto na ataitwa jina yake nani? Yesu. Njoo alimwambia, malaika njoo aliendea Maria. Akamwambia usiogope. Utamzaa mtoto naye ataitwa jina yake Yesu. Na Yesu balikuwa kutuambia maana ya Yesu ni Bwana wa milele. Kumbi tukwetu tunajikaza sana. Wakati alikoanza kuwa na mashaka, lakini malaika alimutosha ile boga. Na akasema nini huku chini? Anasema iwe hivyo. Akakubali ikuwe vile. Japo kulikuwa maulizo fulani. Akasema ikuwe vile. Na ukiangalia mzuri habari ya Yesu, wakati alichomokewa na malaika na alikwenda kukubali ile ujumbe ya malaika, alikwenda kufanya nini? Alikwenda kutia Mungu mbele. Japo Yusufu alikuwa anaanza kuogopa, malaika naye akamwambia usiogope, bibi yako atachukua mimba. Alikaza Yusufu moyo naye kusudi ya kutimilika ya Mungu akuwe pamoja na sisi. Ndio kwa maana kwa sikukuu ya leo yenye tunasherekea, yenye itakuwa kesho, batoto wapendwa, ni sikukuu ya kabambi sana muimani yetu. Kungoya kuzaliwa kwa Yesu. Na Yesu alikwenda kuzaliwa, alikwenda kuwa mfalme wa wafalme. Alikwenda kuzaliwa na Yusufu, alikwenda kuzaliwa na Maria. Na Yusufu alikwenda kumusiporte, alikwenda kumuvumilia kwa acha uzito yake yote. Alikwenda kumuvumilia na mpaka venye alikwenda kuzaliwa mpaka wapi? Balitoka Nazareti na kukuya mpaka wapi? Mpaka Betlehemu. Na pale walikuwa nakuya kusudi ya kuandikisha majina ya watu. Recensement, kuandikisha majina ya watu. Wakati walikuwa naandikisha, na kule alikwenda kuzaliwa Yesu Betlehemu. Walitoka Galilaya, Nazareti na kwenda kuzaliwa Betlehemu. Munyumba ya nini? Ya kulishia ngombe. Munyumba ya kulishia ngombe. Njoo Yesu alikwenda kuzaliwa. Mufasi moya ya chini. Mufasi moya ya buchafu. Munayakisi ngombe na kuwaka kwenye analala. Njoo kwenye Mwokozi alikwenda kuzaliwa pale. Na alikwenda kuzaliwa kusudi ya nini? Kusudi andiko ikwende kutimilika yenye manabii walikwenda kutabiri. Nabii Isaya walikwenda kutabiri, nabii Mika walikwenda kutabiri kuchoka kusabia. Walikwenda kutabiri hii maneno hii kama atakwenda kuzaliwa. Na shie kwa siku ya leo, watoto ya Mungu, kwa siku ya leo, watoto ya Jumapili, Yesu anakwenda kuzaliwa ndani mwangu, anakwenda kuzaliwa ndani mwako. Shie bote tupende Yesu, shie bote tukaribie Yesu, kwa sababu unasikia kama kwa kweli alikwenda kuzaliwa. Lakini haikutoshi, wakati alikwenda kuzaliwa wivu ikakuya. Mfalme nani alisikia wivu? Herode. Hakwenda kusikia wivu, sema banatakia kunigombola kuufalme. Mufate mzuri ibada takatifu batoto ya Jumapili. Atakia kunigombola, njoo kasikia wivu na kuanza kuua batoto yote. Lakini Mungu malaika akachomokea Yusufu na akachomokea na Maria, kuwaambia mutoke hapa, mutoke Betlehemu, mwende mukimbilie Misri. Kwa sababu watoto yote, mpango ya Herodi iko ya mubaya. Herodi ataua watoto yote wachanga kuanzia kumwezi moja mpaka miaka 2. Walikimbilia kule Misri.
Na shie sasa kwa leo, watoto ya Mungu, kitu gani inaweza kuwa kikwazo kwetu wakati tunapata majaribu fulani? Hatungoe tena kuzaliwa kwa Yesu, watoto ya Mungu, lakini tunangoya kuja kwa Yesu. Tunangoya kurudia kwa Yesu, kuya kutwala kanisa yake, kuya kututwala. Na nani atatwaliwa na Yesu? Ni ule mwenye anakwenda kuogopa tena nani? Mungu. Anakuwa mtiifu kwa wazazi, anakuwa mtiifu kwa majirani, anakuwa mtiifu mkanisa. Pale siku Yesu anakuya, utaenda twaliwa. Lakini ukikuwa uko na kiburi, ukikuwa na madharau, ukikuwa uheshimie bazazi, ndugu yangu, batoto, hakuna mwenye anaweza kuona uzima wa milele. Kumbi tujikaze sasa kungoya kurudi kwa Yesu. Tujikaze sasa, ile siku Yesu atakuya, tuimbe pamoja na yeye, pamoja na malaika. Tufanye nini sasa? Mtoto ya Mungu hakuwake na kiburi. Mtoto ya Mungu hakuwake na lukatalo. Mtoto ya Mungu anakuwaka anaheshimia batu yote. Ndio mtoto ya Mungu wa Neo Apostolike ya Jumapili. Tunasema nini? Ndio tunasema nini? Yesu alikwenda kuzaliwa munyumba ya kukulishia ngombe. Ya pili tunasema nini? Tunakwenda kusema kama malaika alikwenda kufikia Maria na kumwambia usiogope, umepata neema, utamzaa mtoto na ataitwa jina yake Yesu. Na wakati alikwenda kuzaliwa, ile siku mwenye alikuwa na roho mbaya, Herode, alikwenda kusikia wivu, kwa sababu alisema kama mfalme atazaliwa, na anazaliwa. Njo alianza kumuinda. Na shie dunia ya leo inakwenda kufikiria watoto wivu, inakwenda kusikilia batu wivu. Wakati unakuwa na juhudi ya kazi ya Mungu, bengine watasema uko ndapisha wakati. Wakati unakuwa na juhudi ya kazi ya Mungu, bengine watasema kama utenda mbinguni na migulu. Kumbe watoto ya Mungu wapendwa, tujikaze sasa, tuepuke dhambi. Tuangalie hii inaweza chukiza bazazi, hii inaweza chukiza jirani, na hii inaweza pendeza bazazi, na hii inaweza pendeza jirani. Kuko mtoto mwenye anaweza kuwa na lukatalo. Lukatalo inatoka wapi? Inatoka kwa shetani. Lakikutuma unajikaza sana, unatimiza namna gani banakwenda kutuma. Lakini walukatalo mwanakatalaka. Vraiment kweli watoto ya Jumapili hawezi kuona uzima wa milele. Kumbi tujikaze sasa kwa kusudi tukue watoto ya Mungu ya kweli, tukue na utiifu mbele ya batu yote. Na ya pili, tukue na boga ya Mungu. Wakati tunakuwa na boga ya Mungu, tutaenda tena kupata uzima wa milele. Mjina la Yesu, amen. Amen. Siko mie peke, tuko na watumishi. Ndio kwa maana tunaalika Pretre Mazombo, responsable wa Sudi Sike ya Buuma, na mutole kipande ya wimbo. Tunamwalika dakika 3. Karibu Pretre. Tuseme tena aksanti kwa Mungu wetu mwenye tena anatuwezesha tuone siku ya leo.
ingawa hali ya wasiwasi, ingawa majira ya nyakati ya mvua na matope, lakini Mungu anatupatia ile njia ama opportunity kusudi tukue ndani ya nyumba yake kwa ajili ya sherehe ya watoto. Kwa kweli leo ni siku ya furaha kwa sababu ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Yesu. Ni habari njema yenye Maria alienda kupewa kupitia malaika. Mtoto ni mtu mwenye amependwa na wazazi, ni mtu mwenye amependwa, mwenye anaenda kuwa mtiifu, anapendwa na watu wote. Na tukiangalia mafikiri ya mtoto, mtoto ni mtu mwenye hati yake hasira. Mtoto ni mtu mwenye sauti anakuwa na furaha. Mtoto ni mtu sote anapendaka kukula. Na Yesu Kristo yeye kusudi ya komale alipita munjia kukua mtoto. Hakuna hata siku moja yenyewe alienda mbalimbali na mipanga baba yake pamoja na mama yake. Tumesikia gisi mwangaliza na tuambia habari ya Yesu, namna ambayo alienda kuzalika. Na ile siku yenyewe alienda kuzalika kulikuwa watu wenyewe walipata wivu. Mwenyewe alitamani, aliwaza Yesu anakuja kumgomboa mfalme wake ya dunia, lakini kukua njoo mission ya Yesu. Mission ya Yesu ilikuwa kusudi tupate wokovu. Tumekuwa leo watoto ya Mungu. Betu na nguya kurudia ya Yesu. Na waimbaji ikiwa ekodime wa mwanzo walisema nini? Wa mitume walimetangaza injili. Habari njema ya kurungoya kurudia ya Yesu. Kuna kia sasa ulizo kwa watoto. Eske mnayuaga kama muko na nguya kurudia ya Yesu? Na kama muko na nguya kurudia ya Yesu, eske munyumba yenu muko watoto batiifu? Mnaheshimu bazazi? Sagisi ile amri ya ine nena na kusema uheshimu bazazi yako kusudi siku zako zipate kuwa mingi. Eske mnaheshimia, mnaheshimia? Na saba na kutuma awe katala. Ibada ya leo wanatuambia tupende kazi ya Mungu. Nyinyi ndio mtabeba kanisa msiku za usoni. Na ile nye muko na shota mundani ya nyumba ya Mungu, na ile ndio itakomala ndani ya imani yenu. Yesu Kristo alikuwa mtiifu. Yesu Kristo alikuwa mnyenyekevu na alipenda kufanya mapenzi ya baba yake. Na nyie watoto mnakuwa na wazazi ya kimwili na mnakuwa vile vile na wazazi ya kiroho. Eske mnatii walimu yenu ya ekodime? Mnatii ba chef de communauté yenu? Mnatii waangalizi yenu ya ngazi kwa ngazi? Mkienda mwa ile mafikiri pale mtakuwa na boga ya kujua kama tuko ndani ya dunia, lakini leo wala kesho tutenda na kuiacha. Ni kusema tusipende dunia. Dunia ishapata laana na ishapata shida. Lakini ni kwetu sasa tutayarishe ujio yetu ya ile siku ya asubuhi mtukufu, tumulaki Bwana hewani. Na hakuna roho ya mkubwa na hakuna roho ya mtoto. Na dhambi zote ziko sawa. Ni kusema wewe na wewe mtoto, sasa ulikubali kuimbia Jumapili, na uendelee kuikubali na kukua na boga ya Mungu na kupenda Mungu na kupenda na wazazi wako na kupenda watumishi wenyewe waenda na kukuongoza pale huko munjia ya kutayarisha kurujia ya Yesu. Machache likubariki kwenu na kwangu. Amen. Amen. Watoto wapendwa, kila mtu asitoke humu bila kusikia hata neno hii moja. Kila mtu aende na neno moja. Tulihubiriwa leo hivi kusikukuu yetu ya watoto. Na kama wanataka kuambia bali tukataza vile kukanisa, ile ni kosa wala ni dhambi. Tunasema tena nini? Malaika alichomokea Maria, akamwambia
utachukua mimba na utazaa mtoto, jina yake ataitwa Yesu. Na ingine fasi wanasema utachukua mimba, utazaa mtoto, jina yake utamuita Emmanuel. Maana Emmanuel maana yake nini? Mungu pamoja nasi. Ndio maana Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Na pale njo kwenye tuangalie sasa, uko pamoja na Mungu mwenye kutenda vya mzuri, mwenye hana kiburi, anakuwa na juhudi ya repetition, anakuwa na juhudi ya kwenda kukanisa, anakuwa na juhudi ya kuangalia siku, anajua siku ya kwenda tena kukanisa, anakuwa pia vile vile mtiifu. Pale tunakuwa na Emanueli, Mungu pamoja nasi. Tulisema tena nini? Yesu alizaliwa Betlehemu, kutoka Nazareti au Galilaya na kuya kuzaliwa Nazareti. Ndio ilikuwa mwingine ya kabani, ndio ilikuwa vile. Nazareti ilikuwa kubijiji, ilikuwa kumapembeni, sawa vile kwa Ngabwa, mwenye nayo kwa Ngabwa. Sawa vile Musumba, Bikombe, Luliba, ndio ilikuwa vile. Ndio ilikuwa bijiji. Sasa wakatoka kusudi ya kuya kujiandikisha kwa mfalme Augusto. Na kule njo Yesu alikwenda kuzaliwa Betlehemu. Lakini haikutosha. Mungu akachomokea Maria na Yusufu. Mukimbie, batoto wote ya Betlehemu batauawa. Mukimbilie Misri. Mfalme Herode anatomboka. Bakatoka pale kwa siri, kwa uficho, bakaenda mpaka Misri. Mnasikia kama batoto ya Misri kuanzia tena wanaume kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 2 bote bali kufaka. Na weye Mungu anakwenda kutuepusha na bingi. Nani mwenye akwende kutii neno ya Mungu, mafundisho ya utume? Pale ule mtu siku ya kuja kwa Yesu atakosa mulango. Unasikia kisi mtumishi anakwenda kuambia kusema kama hakuna roho ya mkubwa na ya mtoto. Na tunangoja nini? Kurudi kwa Yesu. Ndio kwa maana unakuta niko na wapretre hapa, pretre Shukuru nani kwa mwalimu wao au kitabu inasema tutakuwa nasalimiana na aye Maranatha, na wanasema Yesu atarudi baadaye. Maranatha, Yesu atarudi baadaye. Ndio ilikuwa ile siku, ndio inakuwa vyetu tunangoya kurudi kwa Yesu. Lakini haitoshe tu kwa sababu batu ba mingi ama batu yo au dunia kuko ba mingi banachunga ufufuko. Siku itakuya watafufuliwa. Lakini tusiichunge tu kwa kungoya, lakini tuichunge mkutumika nini? Kazi ya Mungu, mkuogopa dhambi. Akikuya leo ama kesho, tunajua kama Yesu na mie hata niacha. Kwa sababu ya nini? Hatutakala tena chini, lakini kusudi ya kuogopa dhambi na kutumika kazi ya Mungu. Yesu akipia leo ama kesho, tutaenda. Kumi tujikaze kusudi ile siku tusikose. Tunangoya kurudi kwa Yesu. Maranatha, Yesu atakuya baadaye. Kwa tunachunga kurudi kwa Yesu na utiifu, mapendo, urafiki ya mzuri ya kuja kwa Yesu au kuja kanisa ya Mungu itakwenda kutusaidia tena musiku ya kurudia kwa Yesu. Mujina la Yesu. Amen. Amen. Bo tuko na watumishi leo, siku ya furaha. Siku leo ya furaha. Ndio kwa maana
Tutaenda kualika tena mwingine mtumishi mmoja ama wawili. Tunaweza alika mtumishi mama wa shirika, na kisha tunaalika mtumishi wa mama ya shirika ya Kabukungu, kwa sababu ni siku ya furaha. Inaomba mpapatie wimbo maimbo isibakie. Kumbi kukila mmoja mtumishi mtakuwa mnapatia wimbo moja. Tunaanza na Pretre Shukuru mama wa shirika yetu ya Kansisi. Karibu, kisha tapatiwa na Pretre Kifungo mama wa shirika ya Kabukungu. Lakini inaomba kuheshimisha muda kualikwa. Minute 2 na ni minute 2. Karibu. Tuseme asante kwa Mungu, watoto wa Jumapili, kwa furaha mkubwa tunapatikana nao kwa siku ya leo, kupatikana ndani ya nyumba ya baba yetu. Mambo leo ni siku yenyewe kubwa sana, yenye inafanyikaga kila siku 24 mwezi wa 12. Sherehe kama na yasa ya leo ni ya kabambi sana, na mtumishi wa Mungu alikuwa akitufundisha, nikagusika tu na maneno chache yenye mimi naweza na kuwapatia watoto ya Jumapili. Na mtumishi wa Mungu anatufundisha mingi juu ya kuzaliwa ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mafundisho yenyewe yanatupeleka kwa mafundisho yetu ya utoto, jinsi gani tunaweza enda kujikamata mu maisha yetu ya utoto. Na mu mafundisho ya mtumishi wa Mungu sana niligusika na hii maneno ya kukua watiifu, nikakia ona nipapatie message moya ya gisi batoto ya Mungu ya Jumapili, batoto wanaendaka kukanisa ya Yesu Kristo na wa mitume wake wanapasha kuishi. Batoto benye banaendaka kukanisa ya Yesu Kristo yenye naongozwa na wa mitume, abapashi kwa batoto benye mu quartier yabo, batoko batoto ya kuchongewa bidole. Munakuwaka na bikunzi yenu ya batoto yenye munachezaka nabo. Sasa mko munenda mweli mamichezo yenu fulani fulani. Kwa kweli mnaambiaka benzenu kama shetu tunaendaka kukanisa yetu ya Neo Apostoliki kwenye banatufundishaka kama Yesu Kristu alizaliwaka na atarudiaka takia kututwala. Shie bote humu siku Yesu Kristu atarudia ule mwenye tuko tunatumikia kusiku ya leo, wanatukumbusha kwa ajili yake ya kwamba alizaliwa kusiku ya kesho, ndio ukumbusho ya kuzaliwa kwake. Sasa takia kututwala. Na siku atakia kututwala. Hapana tena mwele vikunzi yetu ya batoto, nyeme mnakiaka kukanisa kisha mnaanza tena kutukana. Nyeme mnakiaka kukanisa kisha unaanza kuwa mwizi, unaibaka mboga mchungu mwenu. Uona akiaka kukanisa lakini mama hapo akitia 1000 francs pembeni au 500 francs unaikamata tena unaenda kuikera. Mtoto wa Jumapili anapaswa kuwa mtoto mwenye iko tofauti, anaishi maisha ya tofauti ya kumpendeza Mungu, kupendeza bazazi na kupendeza walimu yetu, ndio bazazi yetu wenye biko natusogeza mkwenda muuzima ya milele. Au tunakiaka tu kanisa, sasa wanatuambia kuko sikukuu. Sasa vile leo siku 24 mwezi wa 12 kama balimu balijikosha bakapata 1000 bakasema tutauza JC, na si ile siku kuna kuwaka JC ku kanisa ndio tunaenda, lakini tunaomba kila siku kukia mnyumba ya Mungu. Sasa vile mtumishi wa Mungu alituambia neno Maranatha, tulikuwa na mwalimu wetu alikuwa anatuambia hivi, mbele ya kwenda kukanisa usitegemee kwa chakula,
Juu chakula ni ya kupita. Wende kwa kusikiliza maneno ya Mungu. Ndio alikuwa na mwimbo mmoja alikuwa anatuimbia. Sasa mama yako anataka kulomba, unatalomba mama yako sombe. Mama yako anakuambia sitakupa sombe, wende kwanza kumisa, misa inashinda sombe. Na misa gani inashinda sombe? Ni mafundisho yenye tuko tunafundishiwa. Ya kusudi tukomale maelekezo, malezi mema ya kutufikisha muuzima ya milele. Mtoto wa Mungu hapashe kuwa na shirikiana kucheza na wale wanaendake kukanisa. Mimi nadhani watoto tuko tunasikiana. Unapasha cheza na mwenzako, mwanendaka naye kukanisa. Mwe mnakuyaka naye mnyumba ya Mungu. Ule mwenye mtafundishana naye maneno ya Mungu. Lakini hapana wale wenzenu wale mnachezaka nabo, wenyewe biko wafundisha matusi, biko wafundisha kuambiana maneno ya mbaya. Jibu inakatala. Ndio kwa siku ya leo wanatuambia Yesu Kristo anazaliwa mumioyo yetu. Sio tuko nachunga Yesu. Kwa kweli tunapasha kwenda tena kusema maneno yenye haiko sawa. Tunapasha kosa utiifu kwa wazazi. Kumbi usiku ya leo tuangalie kama tutakuwa tunakia mnyumba ya Mungu kila siku kusudi sasa tutakomala tukue na shehe sana vile watumishi wanawazunguruka bali kwa nao watoto sana nyingi. Hawezi furahi na wewe siku mwana wewe uanze ubiri. Hawezi furahi siku mwana wewe uanze tuma nyimbo. Hawezi furahi siku mwana wewe unaanza kuangalia magonjwa. Ni furaha kabambi kama tutakomala maisha yetu ya utoto kufikia ukubwa kusudi tupate taji ya ushindi ile siku Yesu Kristo atarudi. Kama itapata nafasi kwenu, ibarikiwe leo na hata milele. Amen. Amen. Leo siku ya furaha ya kuzaliwa kwa Mwokozi. Leo siku ya furaha ya kuzaliwa kwa Mwokozi. Twendeni Betlehemu, basi Yesu amezaliwa. Amezaliwa nyumbani mwa wanyama. Amezaliwa nyumbani mwa wanyama. Sasa vile mwangalizi wetu ametusomea neno mkitabu ya Luka na ikanikumbusha ibada yetu ya siku ya 3 ya Ledis, wakati Maria alipewa hii ujumbe na jibu alienda kusema itendeke kadiri mapenzi yako inaenda kupenda, na ikanipatia mafikiri ambao watumishi wamekwisha kututolea. Ni kusema wanatuambia nini tuwezi kuwa watiifu kwa wazazi. Na Maria alienda kuwa mtiifu kwa maneno ambaye bikira alienda kumwambia na kenda kusema itendeke kadiri Bwana anavyotaka. Eske batoto ba école de dimanche sasa tunapata ujumbe kwa viongozi wetu ama kwa wazazi wetu hata kwa walimu wetu, kwa sababu katikati yetu kuwenu kuna kwa wamingi wanaendaka kwa masomo. Eske tunaendaka etika kwa ndio au jibu yetu tunakuwa kukatala? Na tukikumbuka tena fikiri ya pili, wakati Herodi alisikia ile wivu ya kuzaliwa ya mtoto Yesu na kakamata mpango ya mtoto tangu kuzaliwa hadi miaka 2 bateza kuuawa. Na malaika tena alifikia Maria pamoja na mume wake na kuambia mwezi kukimbilia Misri, na kuleta pia mafasirio na wakakimbilia Misri. Sama wangisemaka tutende tu Misri kwa saa zingine kuko mbali nini, saa zingine mtoto Yesu bangifikiaka kumwangamiza. Lakini pia vile vile walenda pia kwa watiifu kwa maneno ambayo malaika tena vile vile alienda kuwatolea. Na she tunapatikana na Herodi mdunia mwetu tunapatikana, yani shetani. Kwa hiyo tunapaswa tu mkimbilia wakati tutakuwa watiifu kwa viongozi, watiifu kwa wazazi ni ndani ya nyumba ya Mungu. Kama ile mafikiri itakuwa na nafasi kwetu, Mungu ende kuibariki. Amen. Amen. Wanafuata watumishi tena. Watoto wapendwa, tusisahau shabaha yetu ya ukuya ndani ya nyumba ya Mungu. Ni kusudi tupate uzima wa milele.
tupatikane muufufuko ya kwanza yenye itakuwa ufufuko ya nini? Ya malimbuko. Mulizaliwa na baba na mama kimwili, kusudi muitwe tena watoto wa Mungu kiroho, inabidi nini? Kupata sakramenta 3 munyumba ya Mungu. Muko sakramenta 3: kuzaliwa kwa maji au kubatizwa kwa maji, kusherekea karamu takatifu, na ya 3 chapa ya Roho Mtakatifu ama kutiliwa mkono na mtume. Ndio vitu 3 tunaitiwa sie bote batoto ya Mungu. Vitu 3: kuzaliwa kwa maji, kusherekea karamu takatifu ama siku ya Bwana, na ya 3 kwenda kutiliwa mkono na mtume ama kupata Roho Mtakatifu. Ndio vitu 3 ile kila mtu atie ile mkichwa yake. Kama tuko tunaitwa watoto ya Mungu ni kwa sababu tunatiliwa mkono na mtume, kuzaliwa kwa maji, kubatizwa kwa maji na kusherekea karamu takatifu. Ndio vitu 3 natufaa kusudi tukue batoto ya nini? Ya nani? Ya Mungu. Hapana batoto ya nani? Ya mtu. Kimwili ni batoto ya mtu, lakini kiroho kusudi ufanyike kuwa mtoto ya Mungu inabidi ubatizwe kwa maji, kwa Roho Mtakatifu na kusherekea karamu takatifu. Ndio kwa maana wanakwenda kutuambia tusisahau tena, malaika alikuwa akatokea Maria na kumwambia utachukua mimba, utazaa mtoto, jina yake Yesu. Na alikwenda kuzaliwa wapi? Alitoka Nazareti akaenda zaliwa Betlehemu. Na kutoka Betlehemu Mungu malaika akakuya kubambia mutoke Betlehemu, bataua batoto yote, bakaenda mpaka Misri ndio bakakimbilia. Na shie atungoe tena kuzaliwa ya Yesu, lakini tunangoya nini? Tunangoya kurudi kwa Yesu. Na tutangoya kurudi kwa Yesu namna gani? Ni wakati tunakwenda tena kuogopa zambi. Tusitende mabaya, tutende mema. Na ndio kwa maana tunasema nini? Tunakwenda kusalimiana, Maranatha, Yesu atakuja baadaye. Na kitu gani natuongoza kusudi tusitende mabaya? Tunatumikisha Roho Mtakatifu mwenye ndani yetu, mwenye tulipewa na mtume kusudi ya kutuongoza tena njia yetu ya kwenda mzima wa milele. Batoto ya Mungu, kila mtu achukue neno moja, asitoke humu bila kuwa na neno. Ikubaliwe kwenu na kwangu. Mjina la Yesu. Amen. Amen. Tunalomba wimbo ya kumaliza mahubiri. Nasikia sauti yako, Ee Bwana, yanita nitakaswe kwenye damu yako. Nasikia sauti yako, Ee Bwana, yanita nitakaswe kwenye damu yako. Nakuja Bwana, nakuja kwako, nioshe kwa damu yako ya Kalvari. Kusamea benzetu. Wakati tutasamea benzetu, ndio pale
tutapata ufufuko, mwa ile ufufuko ya kwanza ya bwana harusi kuya kutwala bibi harusi. Tusikuwe bachokozi, tusikuwe na matabia yenye inakwenda kuchukiza wenzetu. Kunaweza kwa mwingine nebo tunaluma mwenzake makucha kwa kusudi ta achokoze mwingine pale. Batoto ya Mungu abakwake vile, batoto ya Mungu abakwake vile. Na hii karamu takatifu yenye tunataka kuanza, tunataka kusherekea, njo itatupatia ile siku ya kuja kwa Yesu nguvu ya kwenda kufufuliwa. Mufufuko ya nini? Ya kwanza, mufufuko ya malimbuko. Na leo ni siku ya sikukuu. Kama mwenzako alikukosea, unamwambia unisamehe. Mtoto ya Mungu mwenye alishabatizwa kwa maji na kwa Roho na kusherekea karamu takatifu, anapaswa hiyo asema unisamehe. Anapaswa hiyo asema unisamehe. Itakwenda tena nini? Kutusaidia mu maisha yetu ya imani. Itakwenda tena kutusaidia siku ya kuja kwa Yesu. Ndio kwa maana tunataka kusherekea hii karamu takatifu, na mbele ya kuisherekea tutaenda imba wimbo yetu ya kitubio. Na wimbo yetu ya kitubio banaandika hivi, nambari 7, usinipite Mwokozi. Tuseme sala Bwana ametufundisha. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litakaswe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea, usituache kushinda na vishawishi, lakini tuokoe na ule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Kufuatana na ujumbe niliopewa na mtume aliyenituma na njema wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, dhambi zenu zimesamehewa. Amani ya yule aliyefufuka iwe nanyi. Amen. Amen. Na kutupatia kipindi kama na hii kwenda tena kula mwili na damu ya mwanako Yesu Kristo. Baba Mtakatifu itatusaidia tena kwa kwenda tena, Baba Mtakatifu, kupata nguvu ya kwenda kufufuka ile siku ya asubuhi mtukufu. Kubali mizigo mizito ya dhambi ya wana wako, watupatie mizigo mepesi ambaye sheria haitakuwa juu yake, ikiwa ni matunda ya Roho Mtakatifu. Njoo kwa maana Baba Mtakatifu, dhambi ya zoezi isikwende kutukosesha uzima wa milele. Tulikuwa na mengi yale ambayo tutamka au tuzidishi nayo. Tunajiunga na utume, makoani, madiakona, ndugu na dada, bila kusahau wapendwa tunaopatikana pili ya maisha. Na sasa Roho Mtakatifu, tunakuomba utuwezeshe tupokee ndani ya mkate huu
na ndani ya divai hii mwili na damu ya Yesu, na itusaidie tuchukue karamu takatifu inavyostahili. Amen. Amen. Na sasa tutaenda kusherekea karamu takatifu. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ninatakasa mkate na divai kwa ajili ya karamu takatifu, nikitia juu yake sadaka au pekee ifao milele na milele. Kwa kuwa Bwana alichukua mkate na divai na kubariki na kusema, huu ni mwili wangu uliotolewa kwenu. Hii ni damu yangu, damu ya agano jipya, iliyomwangika kwa ajili ya wengi, kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Mule na munywe. Fanyeni hii kwa kunikumbuka mimi. Kwa kuwa kila mara mtakapokula mkate huu na kunywa divai hii, unajulisha kifo cha Bwana mpaka hapo atakaporudi. Amen. Amen. Mwili na damu hizi vinatolewa kwako. Amen. Tunapiga asante kwa kwenda kulenda utaratibu ya kusherekea karamu takatifu ya ndugu watumishi, na hivi shirika inaalikwa kukaa chini kusudi tena ya kwenda kusherekea karamu takatifu ya shirika. Anatualika kwenda kusherekea karamu takatifu. Damu ya Yesu imetoka kwa damu ya Yesu mwili na damu ya Yesu Kwao na Yesu wapi? Mwenyeko na kidole ananionyesha. Kwao na Yesu wapi? Nionyesha wapi ndio. Ile kidole nyeko ile kule. Okay. Kwao na Yesu wapi? Nazareti. Unajua. Nyote kila mtu anajua iko vile? Ndio. Umoja shimana. Umoja tu umoja. Dada pale. Alizaliwa wapi? Bethlehem. Messi. Yesu alizaliwa wapi? Bethlehem. Lakini kwao ni wapi? Nazareti. Sawa. Wakati wanataka kumuua, wakamkimbizia wapi?
nyuma ndio tunapenda kule nyuma wakusikia ibada. Dada kule kule alikimbilia wapi? Ndio wazazi walimkimbilia. Na kwa hivi sasa tuko na sakramenta ngapi mkanisa jipya la utume? Mwanaume garso leo garso. Bafie tu batie kwa bashushu. Bagarso kwa nyoroshi. Pale. Tuko na sakramenta ngapi? Wewe. Tatu. Ya kwanza. Ya kwanza sakramenta ya kwanza. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Unaruka watabatiza Roho Mtakatifu na ubatizo kwa maji. Mimi tena sema. Sakramenta ya kwanza ubatizo wa maji. Na banani wanabatizaka ubatizo wa maji? Bali. Okay. Bamitume ndio wanabatiza ubatizo wa maji. Kwa sababu abiko huku wote. Kwa sababu abiko huku ndio kwa maana bakoani nabo wanasaidia ubatiza wa maji. Tunale sakramenta ya pili ni gani? Kusherehekea karamu. Okay. Meza ya Bwana, meza takatifu, chakula takatifu. Ya tatu, garso sasa. Simama. Simama, hata wanakutoma, simama. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Iko wapi? Mimi siko muone. Maana kusimama yake. Mimi kwa sauti. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Inabatizwa na nani? Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Dada pa. Mitume. Okay. Mitume tu. Kwa hivi tunangoja nini? Okay, kurudia kwa Yesu. Ndio tunafanya nini? Lakini haitoshe tu kungoja, lakini inabidi tutumike nini? Upewe sifa mwema wa kudumu, Baba ya mapendo makubwa, Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wamoja wanaweza kuwa wako kati yetu, wanajiuliza tutakula nini, wanajiuliza fete tapita namna gani. Ndio kwa maana Baba Mtakatifu, watumishi wako na wana wako walijinyang'anya Baba Mtakatifu muda yote kusudi ya kuja ndani ya nyumba yako, kusudi tena ya kuja kutangaza na kusifu jina lako kubwa na takatifu. Ona kanisa yako ya Jumapili, mwema wa mbingu, uendelee kuwalinda na kuwakinga katika kiroho na kimwili. Uendelee kuwakaza imani na matumaini ya kungoja kurudi kwa mwanako Yesu Kristo. Ndio kwa maana yote tunaiacha mikononi mwako. Vile vile sadaka Baba mwema tuneleta kwako. Uendelee kubariki sadaka mikononi mwako. Walikwenda kujinyang'anya kidogo kusudi ya kwenda kutoa. Ona wazazi wanashughulika kwa ajili ya watoto. Kuna kwa wengine wangekuwa lakini wanazilika na magonjwa. Wende waone, wasaidie. Na ubariki makazi mbalimbali ya wazazi. Wanafaa juhudi mbalimbali Baba Mtakatifu kwa ajili ya kuendelesha kazi yako. Hata walimu wao wende kuwajenga na kuwapatia nguvu na imani na matumaini ya kungoja kurudi kwa Yesu. Na juhudi ya kazi yako iendelee Baba Mtakatifu, kwa sababu ni kazi yako. Tunajua ya kwamba unakwenda kuwaona na kuwajua. Mchana huu wa baraka kwa wana wako. Vile vile tunakwenda kuleta Baba Mtakatifu mazingira yetu ya siku ya leo. Baba Mtakatifu, wende tembelea wakubwa wa nchi wakwende kupatana kusudi Baba Mtakatifu damu ya wakongomani sikwende kumwangika hapa na pale. Kuna dada bila kusoma pende tunaopatikana bila maisha. Mjina la Yesu tunaomba hivi. Amen. Amen. Neema ya Bwana Yesu Kristo, mapendo ya Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na jibaki nanyi wote. Amen.
tunachunga ibada, tunafika mwisho, tusikilize wimbo ya waimbaji. Shakaleke ukupe pale sawandi ine wikaleka ukupe pale saobe mune iwe shakaleke iwe wikaleka bonse bandu wele tine umusima kutenegelo kabili kumbela uyuleza kubeba wane wamuyayaya bandu wele shila kabili loweo Yesu shakale
Eshila, Ebumi, Ekafie, Echine, 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 Eshila, Ebumi, Ekafie, Ukupekalesa, Banduwele, Tine, Banduwele, Tine. 2, 3. Noeli njema, Noeli njema, Iko Noeli ya watoto. Noeli njema, heri ya mwaka mpya na furaha. Noeli njema, Eko time. Noeli njema, Ni vile. Noeli njema, heri ya mwaka mpya na furaha. Nataka kuwatakia Noeli njema. 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 Vraiment ni utisho, ndio kwa maana tujikaze sana. Ni mwaka ya kutumika kazi ya Mungu, tujikaze. Hawa watoto hawawezi kutembea mterezi, samoya njala inaweza kuwaregeza, lakini ile juhudi korale hii yenye tunaona inatutosha haya, na huo siku tutaanza lomba olme batoto njo waimbe. Mimi niko na makazi mingi na Mungu atakuongezea makazi. Kazi yako tuogope batoto haba, shie na shie tujikaze sasa, bakubwa tupite hapa. Hawa batoto bangwabo komara kama biko kule, lakini kwa sababu ukiti mako unaweza enda hata batoto ngapi. Kumbi kuraje sana viongozi ya batoto, na musichoke vraiment, tutabaunga mkono, tutakuwa na batembelea kusudi kazi ya Mungu iendelee mbele. Batumishi na shirika tunawapigia aksanti.